जिला पुंछ की तहसील मंडी के गांव अड़ाई की पंचायत पीरा में वाक़ा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लपाड़ा की इमारत गुज़श्ता कई बरसों से इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मज़कूरा स्कूल की मौजूदा हालत को देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये इमारत सदियों पुरानी है, जो वक्त के साथ साथ अब मुकम्मल तौर पर खंडरात में तब्दील हो चुकी है। इस खस्ता हाल इमारत के नीचे ज़ेर तालीम नन्हे तलबा के सरों पर मुसलसल खतरा मंडरा रहा है और ये ढांचा किसी भी लम्हे किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ख़ास तौर पर बारिश के दिनों में स्कूल की छत यानी कि इमारत के टूटे हुए लेंटर के गिरने का खतरा शदीद बढ़ जाता है, जिससे यहाँ तालीम हासिल करने वाले 64 मासूम तलबा व तालिबात की जिंदगियाँ खतरे में पड़ी हुई हैं। इस हवाले से स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के वालिदैन और मुकामी मुश्ताक अहमद कादरी, चौधरी मुश्ताक हुसैन और गुलाम साबिर समेत दीगर लोगों ने शदीद तशवीश और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये स्कूल साल 2006 में तामीर किया गया था और इलाका के लोगों ने इसे अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत के तौर पर देखा था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इमारत की हालत इतनी बिगड़ गई है कि आज ये इमारत बिल्कुल ही गैर महफूज हो गई है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लपाड़ा की इमारत 3 कमरों पर मुश्तमिल है। इस स्कूल में 2 बड़े कमरे और 1 छोटा कमरा शामिल है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि सिर्फ 1 कमरे को तदरीसी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें पहली जमात से 5वीं जमात तक के बच्चों को एक साथ तालीम दी जाती है। दूसरा कमरा दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जबकि तीसरा कमरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और नाकाबिले इस्तेमाल है। स्कूल की दीवारें जगह जगह से टूट चुकी हैं और छत किसी भी वक्त गिरने के करीब है। बारिश के दौरान अक्सर उसातिज़ा बच्चों को मजबूरन छुट्टी कर देते हैं या मौसम ख़राब होने की सूरत में वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने से ही गुरेज करते हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचा जा सके। इस खौफ की वजह से बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है और इनकी जानों को भी मुस्तकिल ख़तरा लाहक है। मुकामी लोगों ने बताया कि वो कई सालों से जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी और चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ को दरख्वास्तें दे चुके हैं। बारहा दफातर के चक्कर भी काटे गए, लेकिन किसी ने भी इन गरीब आवाम की फरियाद पर कोई तवज्जो नहीं दी। इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया, जम्मू व कश्मीर हुकूमत और महकमा तालीम से पुरजोर अपील की है कि स्कूल की खस्ता हाल इमारत की फौरी अज़सार नौ तामीर के लिए फ़ंड्स जारी किए जाएँ ताकि इस पसमानदा इलाके के बच्चों को महफूज तालीमी माहौल फराहम किया जा सके और स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों की तालीम मुतासिर न हो। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। जी, ये हमारा स्कूल लपाड़ा मोहल्ले में तामीर हुआ और उस वक्त से लेकर अब तक यहाँ पर हमारे मोहल्ला लपाड़ा और जिसके साथ और भी मोहल्ले जात मुंसलिक हैं, इन सब के बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और ये पंचायत पीरा गांव अड़ाई तहसील मंडी ज़िला पुंछ में वाक़ है। इसके लिए हमने इससे पहले भी बड़ी गुजारिशात की थी और हम दफ्तरों के चक्कर काट कर आए कि यहाँ पर स्कूल की इमारत नहायत ही बोसीदा है, जो किसी वक्त भी हमारे बच्चों को नीचे दबा सकती है। जो यहाँ पर पढ़ने वाले तलबा हैं, जैसे बारिश के दौरान आज रात को जैसे बारिश हुई है तो अभी ये पानी वगैरह जो लेंटर पे जमा है तो नीचे बच्चे इसके बैठकर पढ़ नहीं सकते और किचन शेड से लेकर सब कुछ इन्हीं 2 कमरों के अंदर मौजूद है और वहीं पर बच्चे पढ़ते हैं, वहीं पर इसका किचन शेड भी मौजूद है। साथ में बाथरूमों की हालत भी आपने देखी कि वो टूट फूट कर बुरदबार हो गए हैं और उसके साथ यहाँ पर नाला बहता है, जो नाला इस कदर शदीद आता है कि हमें ये ख़तरा है कि किसी वक्त भी किसी बच्चे को उठाकर ये दरिया में डाल सकता है। इस तरीके का कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो खेल सकें। इसका एक लेंटर था, वो लेंटर भी इस कदर बोसीदा है कि अभी लेंटर की हालत देखी है कि हम इसके ऊपर खड़ा रहने के काबिल भी नहीं है और मोहल्ले के लोग इतने तशवीश में हैं कि जब बच्चे यहाँ पर आते हैं पूरे दिन माँ बाप बेचैन रहते हैं कि कहीं हमारे बच्चे स्कूल के नीचे तो नहीं दब जाएंगे। मैं इसी सारे चीज़ों को लेकर, जैसे हमने पहली भी दरख्वास्तें ZDO ऑफिस और CO ऑफिस के पास जो जमा करवाई हैं, उन सब को मेरे पास कॉपियाँ मौजूद हैं और हम कॉपियाँ आपको दिखा भी सकते हैं और कॉपियाँ दोबारा से शेयर भी कर सकते हैं।
ہم نے سب سے اپیل کی تھی کہ ہمارے لیے پوری جہاں پر آج ایجوکیشن بہتر بنایا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایجوکیشن کا نظام بڑا بہترین ہے اور ہمارے ملک میں اب کوئی ان پڑھ نہیں رہے گا، حالت یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے کھانے کے لیے ایک شیڈ نہیں ہے۔ سی او صاحب کو ایک بار میں خود یہاں پر لایا، میں نے سی او صاحب کو دکھایا اس عمارت کو سارا کچھ، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم کچھ ہی دیر میں آپ کا معاملہ حل کر دیں گے۔ آج تک بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے بچے ہر وقت بس موت کے انتظار میں ہیں کہ کس وقت یہ سکول گرے اور یہاں پر کوئی حادثہ ہو تو پھر گورنمنٹ ساری پہنچے گی اور سارے لوگ یہاں پر افسر آئیں گے، لائنیں لگیں گی اور سارے افسوس اور ٹویٹ کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس سے قبل کہ ہمیں اس سکول کے لیے رقم ہموار کی جائے اور اس سکول کو بہترین عمارت کی شکل میں تعمیر کیا جائے اور ہمارے بچوں کی جان کی حفاظت کی جائے۔ آگے تک اپلیکیشن دی لیکن گورنمنٹ نے اس کے بارے میں کوئی حل نہیں آج تک نکالا۔ آج خود بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، ہم اپنے بچوں کو یہاں بھیج کر تو اتنا پریشان رہتے ہیں کہ ہر وقت ماسٹر صاحبان کو فون کرتے ہیں، ٹیچروں کو فون کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اسکول گر گیا ہو تو وہ دب گئے ساتھ تھلے۔ تو ہم بہت پریشان ہیں سر کہ ان کا کیا ہوگا اور کیسے یہ پڑھائی کریں گے اور کیسے تعلیم حاصل کریں گے، اور والدین بیچارے گھر میں کیا ان کے بیٹھ کر روئیں گے کہ بھئی ان کا کیا ہو رہا ہے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہم بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اب کیسے وہ واپس آئیں گے، کیا ہوگا۔ یہ کنڈیشن دیکھو کیسی کنڈیشن ہے اس میں، بالکل یہ خطرہ لاحق ہے، موت کے منہ میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ٹیچر حضرات پہ جو ہے یہ بار بار پریشان چھٹی کر رہے ہیں۔ تو تحصیل کے انتظامیہ ہیں جو منڈی، اس سے بھی اور ضلعی سطح سے بھی ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ پی ایس لپاڑا گاؤں اڑائی میں جو ہے پیرا پنچایت میں اسکول واقع ہے، پرائمری اسکول، تو اس کی بہت ہی خستہ حالت ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر اس میں کچھ باغزار رقم کی جائے اس کا تو اس کو تعمیر کیا جائے دوبارہ، اور گورنمنٹ جو ہے اعلیٰ گورنمنٹ جموں کشمیر کی سکینہ اتو جی سے گزارش ہے، منسٹر ہیں وہ، تو اب وہ بھی ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس کے بعد رقم تعلیم۔ دوسرے بارے میں یہ ایجوکیشن سے یا بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہر بار ہم ہی سنتے ہیں، موبائل پہ ہر جگہ سنتے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کی ہے ایجوکیشن کے بارے میں، سب عمارتیں بنی ہیں، لیکن سب ہوائی زمینی سطح پہ کوئی کام آج تک نہیں ہے۔ یہاں اتنا عرصہ دراز سے 20 سال سے یہ اسکول 20-25 سال سے چل رہا ہے لیکن بہت بسیدہ ہو چکا ہے، تو اس میں اس کا کوئی ہے ہی نہیں آج تک، کوئی نہ اس کا کوئی تعمیر کی، نہ اس میں شیڈ وغیرہ باتھ روم کوئی بھی انتظام نہیں۔ بچوں کو بنیادی اسکول کے پاس میں یہاں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور چھوٹے بچے زیادہ تر چھوٹے بچے اس میں کے جی پرائمری اسکول سے لے کے جی سے لے کے 5ویں تک۔ اب چھوٹے بچوں کی جب بنیاد ہی نہیں بنے گی، اسے پڑھائی وپڑھ نہیں تعلیم حاصل کر سکیں تو وہ آگے کیا کریں گے۔ جب بھی آتے ہیں جب چھٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں بارش کا موسم ہے، بہت طوفانی بارش ہوتے ہیں تو اس کا عمارت کا گرنے کا خطرہ بہت لاحق ہے، تو اس لیے ٹیچر کو بھی چھٹی کرنی پڑتی ہے، تو اس سے تعلیم میں بہت نقصان ہوتا ہے ہمارا۔ یا تو ہم کو یہ بول جائے کہ ہم بچوں کو دوسری جگہ داخل کروائیں، اسکول بند کر دیں، بس یہی مطالبہ ہے ہمارا گورنمنٹ سے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل داوردو ٹائم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور مزید ایسی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر خبروں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔